ready for the second drive of the ball game. Live tano po, live via satellite from Kaya nakankalsadang bayo. to Babo Robot, Porac, Pampanga. Hindi na po satellite ka rin. Ang para. Ilan mo ata? Bawa tala lang nga ba? Tawagin? Yes mo. Pare Mario, picture na nakabisa. Sige pa, tagay na. Nalasan? Sige pa yan. Masaya? Okay, ready for the main event. Ready for the opening kick of the ball. Turnaround shot is good. Pare Mario, oy, turnaround. 2-1. Second shot lang. Power is an open foul. First foul, first team foul. Three. Yes, 3 points. Gradually, jersey number 7, 15 shot clock. And a foul. Ball number 11. Sa punya pa niya ba? Po, nare-record rin kaya. Gusto ko ping ko. Split shot at 3-7. Laksamana 7-3. 3-point shot. Lapusin foul. Number 28. First team foul. Pineda first foul. 50 shot clock. 14 to shoot. Jump. Yes, sir. 5-7.
Open shot is good. It's a 9-5. 5 minutes and 40 seconds. That is good. 7-9. Betul, binigay. Laksana. 3. Yes. 3 points. 5 minutes, 10 seconds, 12-7. Saksanya. Napili running jump shot. And a pushing foul. Number 21, that is the second team foul for the Black Panthers. Put it in. Put it in. Depan pipili. Uy! Biasa. Wah, matutup ni. 4 minutes and 25 seconds. Three. Four minutes, 40 seconds remaining for the first sector. Three, Benga. 3 points. Oh, Sara. Magkaling. Magaling for 3. That is the first 2-point shot. Pineda. Magkaling. Magaling. Laksana. Running jump shot. No good. 4 to shoot. Big count. Offensive foul. Yes. Good move na ito. Seven. Number 6. Yan pa rin. Manansala and Dasi. Ablaan na ito. 28. Boss, Pineda. Second personal foul na ito. 3 minutes and 25. Yes, running jump shot. No! Pasok! That is a running J for number 26. Nakakit mo, George. Tingin-tingin nila. Drop it. Hala! Rebound! Hey, grabe ito. Wow, 14 second shot clock. This ball game is brought to you by Chua Ay. Uy! Yes! 3 points on Mr. Dasi. Dasi. Magkaling! Pare! Ano dia? It's a 3 points plus a foul. Basket chita ba? Yes. Ating foul ka rin Black Panthers na ito. 3 points chita mo. Plus foul. Team foul number 3 for Black Panthers. 2 minutes. And for ba? Uy! Wala! Yes, number 31. Umangat. No, na-black. Ayaw! Okay, pinigyan pa kaya. 2 minutes and 40 seconds. Ang tinilaban na yun eh. Brought to you by Seiko Wallet. Ang wallet na maswerte. Yan. Oh. Lumili ang idol ka pinitri. Hala! Sabi ko na Philippines. Matotag tamo. Kung panalamin sa inyo, hindi. Siyempre, hindi sa Euro. Kung dyan na naman, kibigay sa akin. Pare lang ni Dada. Kaya tawag gabi. 15 all. Yan na. 15 all. Maggaling. No good. Yes. Oh. Yan na.
Oh, yes! Yes! Isa na ito lang mamasa ko Mr. Dancet, ne? Nasa mo yung Vilcas. Dan, bibili ang pula pada Big Bang! Yes! Ito pa nga sa idol. PSB yata yun, Philippine Security Guard. 1 minute 25, tapa! Uy! Pinasa! Takay! Dasi! Nakakaroon ng drugs na. Bubulot ako yun. Pagsalita nga naman. Yan. Cross pass. Binalik. Magkaling. Pinasa ka. Kapili. Training. Wala. Rebound. At wala. Tinulak nila ito. Boss Paras. Lord Batay. Laksaman. Cesar. Rentak na ito. Tintak na rin reinforcement daw. Sus Mario. Sa pangaragol na. Sir, Ito mo nila. ito. Oh, may gusto. Nakita siya naman. 1 minute! Tatol, sabi na sir, may kayo may go. Kapili. Yes. Turn around. Hoy! Hala! Eh, pwede ba? Minta si Kembe ko na! Ay, doon na. Kini ko pa niya na. Kini mag-basketball din dadalang price. Kimbundo pala. 40 seconds. Shout out, Baban J. Luzon. Wala! Diba? Paras. Abel ang kala. Siyempre, number 31. Manansala. Manansala. Dino niya. Yo! Kapili. Yan ang gripa ulit ko niyo. Serious. Pagsubok mo yun. Sana sa inyo. Oh, tanggapin. Last year. Scorebook 2017 lamang laro ng Batang Mawal. Si Jones, si computer ko na. Magsakita. 14 seconds. Alay tapos. Okay, ita. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Sana ito. It's a 4 seconds. Boss, pwede yan pa yan. 4 seconds yan ba? May kubalo baka namin yung iris eh. 3, 2, 1. Ano mga ito may batang mawal eh. Tatlong puntos. Kulang na pa rin batang mawal. Kaya yung chairman. Alala pa rin yung luma. Ano rin pala yung score, sir? 17-20. 17-20 in favor of Batang Mawa. Nakamalit to, matus to. Ang batang mawal yung batang mawal. Kaya yung makurin ka. Ano eh. Sa batang bawa ka niya. Yan ang balay ni Kai. Huwag kayo patanda. Roger Gay. Serious eh. Balot na pa. Ay, ginawa ko. Makurin ka. Okay. Lord na pura na yung panalong. Siyempre, second quarter, possession na Sino naman. na lang laban? Kaya niya pong Wait, wala na. 4-0 na, di ba? yung possession. Oren. Malakas ko po, takatapalungulungan. Detinya ko yung sipanapol tayo po na rescue. Bata pinasukin kayo. Dasi. Itapa, paras. Dasi. Boss. Uy, katagulan niya. Itangin niyo ba ang pisa sa mga... Ay, block na! Coordination block. Yes. Manasala. Paras. Speed. Oh, wala. Rebound. Hoy. Bilasas. Baba. Badinano na. Century po na. Ito sa palimodel na ni Century po na. Punta na. Patay na naman na. Punta na. Bibili ni Century po na. Wala na. Hoy, Derek Ramsey. Hoy! Yes! Ano na ito? Woo! Gaga! Gagawin po na. Parang lakas. Tumang tinigulo. Erta, Pink, Lipane, Cesar. Wala! Rebound! Ay, tinanong rebound. Ang kapangalan.
Metong na mo, bossing. Oh! Sige! May sakanta, palaksan ako ng pwede. May nakakala, boss! Manansala! Because isa ba? Paras! Yes! Sana! Hindi yun. Sa tingin na, katana pa magsakla, poto na mo, makabala ang buron. Ang kindalan. Ito po lang sila ng Angeles. Isa ka lang kindalan. Karela yung DPWH. Wala! Wala! Oh! Bili boss. Pinapina tayo yan. Possession Black Panthers. Kaya kayo rin din ba? Diwasan mo yan. Balang pamangal mo yan. Tana! Saan tinisan mo? Sab! Sab! Number 72. Ayan na. Ayan. Ito. Magkalayos sa ito ng bordado. Kaya siya pa rin tumingin pa kanya. Sarap. Number 21. Singan. Number 21. Sige. Siapa? Yes, kandas. Sinigay. Yes. Pangingin rito. Tumayaws niya. Pang number 11. Sinyan. Second, personal foul. 2 free throw on number 41. Tibe? Tibe. Tibe ya? Number Tibe siya. Siya. Para sa kang. Oh, Tibe. Second free throw. Wala! Score. 23-19. Lamang-laba po rin. Batang mawan eh. May Diado na rin Black Panthers. Diado na po yung manukan na naging pera. Cesar, Sabak, Pig, Binigay. Oh, yun! Ito kasang pinasapapan sa kadeno lang. Ito! Oh, itakpan niya! Oy! Shot natin! Century tuna! Wala! Oh, panalano pa! 14! Pinasa! Tibe! Wala! Ito naman rebound naman! Ito, oh! Pinabas na rin yung anak binigyan si Mario Joseph. 14 shot lang! Nakaka-nervous mami anong inyo. O karakalatasalan. Ito na! Libanet! Alahin na tirahes! It's a 21-25. Ito laban. Kasanting pala. Wait na. Mr. Tassi. Uy! Blocking foul. Number. Number 12. Wala ka sa abong. Pamabilis sa kama. Yan. Yan. Wait na. Gabay ko niya ba? Ay, pangalan ba rin na? Second personal foul. Big box sa inyo. Bounce. Cesar. 3. Ay, Cesar! Uy! 14 shot lang. Ay, tiboy na rin. Batang naman, eh. Pwede, pinakasang sarili ko. Makanalo. Gabon niya ako. Gabon niya ako. Ayan. Inbound. 14 shot lang. Irish. Wait na. Pinasibog. Ba, malapit din pasa. Cesar. Cesar yung magdala. Shot lang kasi. Pinasibog. Araw-araw ba na? Durot tayo na. Last 6 minutes and 18 seconds. Something na pumupa ang durot na. Yan na. Mr. Dasik, buli-buli yung bola. Dasik, hindi pa sana. Uy! Itala naman yung riba. Pili. May ninay. Oh, dirot tayo. Oh!
Oras na po, 5 score 27-21. Lamang na po. Ano mapuntos ng Batang Mawa. Tatagal ka kay Sky Kuya Gen? Ha? Mas? Da? 8 or 8. Back to the ball game. Time remaining 5 minutes and 51 seconds. Si Pedro Pinsalay, Batang Mawa again. Ayan, sige po mga usahan. Hindi bigyan ano kang lalabas. Ayan. Shot clock, 14. Fake. Another fake. 10 to shoot. Mr. Century Tuna. Fake. 5. Suspend na siya. Wala. Ito out sa pass break. Oh! Ay! Ipata na eh. Rena. Yeah. Tana. Ala! Karena. Yan. Karena niya naman. Oh, may trap. Yan na. Simulan. Kailangan na yes! Sige ka. Ama! Pilanan mo yan. Pass break na naman. Oy ka! Taksan ko yan. Cesar! Uy! Oh. Kailangan. Super. Zach, back. Score na po. 27-23. Siyempre lamang yung kay Batang Mawa. Wala. Second free throw, Mr. Cesar. 3 minutes and 45 seconds. Dribble yung bola, 50 shot clock, pinasa, magkaling, wala, best rebound, kaya ba mo rin? Yes, pasok! 25-28. Batang Mawa. Makayakat ka pa po. 3 puntos. Paras. 3 minutes and 20 seconds. Yes, ang paras. Siligan. Pamatay sa loob. Kaya nagawin na eh. Ipaganda sa tayo. Bang! Yes! It's a 20-25. Siyempre, hindi na pa muna ni kalamangan ng Batang Mawa. Kandas. 3 minutes. Bimene, pinasa, puputok yan, no good. Ay! 13 foul for Black Panthers, 2 minutes, 56 seconds, Tambay Parigoy. 2 minutes and 50 paras. And bang! 3 points. Number 4. Pambansang bounce. Ilan? Oo, meron din utane. Magkaling. No good. Palawin. Wala. Rebound. Cesar. Oh, pass break. Pass. Bigay. Bigay nila ako. Nangyari sa kapatid nito. Ito naman ito isawi. 2 minutes and 20 seconds. Wait na. Magkaling. Pinasa. Yes. Bigyan na yan. TV. Reverse. Hala. Rebound. Siyempre. Last 2 minutes. 5 seconds. 33-25. Ito na naman. Ang Batang Mawa Basketball. 2 minutes. Pass. Yes, ang pass. 1 minute and 55. Shot na 15. Pass. Isa pa. Yes. Isa pa. Chicken Joy. Wala. Shot na. In. Sasa. Uy. Pitong pa rin. Bounce. Okay. Oo. Tatakbo yan. Ang Black Panthers. Binigay. Magaling. Pink.
Yo. Ating may libre. Ano ba rin sa interview eh? Ano pa ako, gano'n ba lang? Bayan tenting meter. Oo, kahit yun. Bayan tenting meter. Ito ka Villa Maria, ito ka pamilya mga sakyan, motor, single. Limala, abatan mo lang, tatak lang lang. 1 minute 33 seconds. 1 minute and 30. Ayan. Yes. Yes. I think it's surprise na rin na Black Panthers going outside shooting. Kabili, 3-point shot. Yes, Kabili, 3 points. 1 minute and 10 seconds for the second quarter action for our super main event. Yes, Paras. 1 minute remaining. Cross pass. Yes. Ta-da-da! Kabili, ano ha? Woo! 55 seconds. Nakakalimutan ng Diyos. Kabili, Ganas. Turn around yung Manusik, wala! Dapat din yung Manubelo. Ito! Wala! Oh! Ito! Tama! 38. Last shot! Kabili, may malagwaya! Ala! Rebound! Kaya yun! Ay, nakambal din eh. Oh! Oh! Yun na kaya! Eh, takas! Akin yan! Sipag lang. Sipag lang yun. Yan, kaya na ito. 11 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halftime score 38-28. Kung adalan mo ng ganito. Ito ka rin. Ito ka rin. Aben na rin chingki. Yan yung natin. Ganun ako dumalan, no? Glad lang ako. Calling, apitit. Call, apitit. Payaws din, chairman. Beijing Apetik. Beijing Apetik. So, tignan lang yun. Black niya, nalilag pipi, susu, pakbit. Ay, di pa niya. Ganun akong dumalan. Ay, ganun akong dumalan. Break ka. Mali. Oh. Panumbukan daw yun. Oh. So yun napapakwa ako. Possession arrow. Karanya from Black Panthers. Si Gonzalo Huna and Bata Mawa. Okay, ready for our third quarter of the ball game. Releasing the ball. Number 21, Sinasa Tumay. Back shot, no good. Magsama na. Pineda.
Hey. Logo. Wala. Matas na rin. Basta mo rin pa. 14 shots lang. It's a new foul. Number 26. First team foul. Result of the will be a two-team foul of number 21. Second team foul for Bata Mao. Kapili, 14 seconds, shot clock. 10 seconds to shoot. Only a see. Masaya, mabilis yung ball. Ngayon, ang balay PSA. Hindi ako na naman. Baluyo, tinasa. Ball number 3. Okay. Emergency. Pagliyo ka. Pagliyo. Palabasan tayo pa. Yung rescue. Emergency. Wow. Kaya kami po, dakal mo naman makain. Rescue. Ulit, i-joke ko kung pangilin na ng pagpunsalan. Happy St. Peter. Yes. Good yan. Makaratang na, makabatang na tiro na yung batang naman. Second free throw. Hala. Yes, ito na. Kaya nga ito. Dribble yung bola. Ano yung point guard niya? Kapuli. Shot clock 15. 14 to shoot. Pinamit na. 3. Yes! 3 points! Wala na ako. Meron na 3 points na rin Black Panthers. Naksaka na to Baluyo. Old school. 3! Ala, 4 shot! 14 shot clock. 10 to shoot. 8 on the shot clock. Baluyot. Lipanin! Iba! Woo! Gagana yung alaksan. Tapos ang lakad. Ayan na. Pinili ang kapili. Pinasa na yung idol. Pinawali! Yes! 3 points! Niraga na 3 points yun. 5 na ako na. 7 minutes, 50 seconds. Yes, ang Pineda. Binasa. 3-point shot. Bounce. Rebound. Walang tumakbo. Ayan na naman. Oy, kailangan na. Oy, yes. Gibane. Pinakawin na. Oy, pakalay ito naman. Aidan. Pakalay naman may singgari pa ba ako? 5 minutes and 50 seconds. 36. Kaya na naman si Edo. Tataan ang bola. Pupuraan. 20. 14. Kaya na naman. Yes. Oh. Relax. Foul number 21 from Black Panthers. Foul number 30 from Batang Mahal. Single. Saan? Balik. Sige. Sab. Pache dugo lang isa ko. Yan. Ano ba mo? 3. Oh, that's it. Side step. Pag-ibig naman. Yes! Something na rin na. Magbaling ang nanikwa ng rebound. Magbaling. Yan ang bola. Pinasa na ang kapili. Wala! Atulit na.
Rebound na Lena. Rebound na Boga. Tananin. Pigoy! Step back. Pinasa kay Cesar. Wala! Oy! Sa pilit. Oy! Tanas! Oy! Isang lang paling. Pig! Nakalusot! Akin yan! Oy! Wala! Pinasa ko na rebound. Pass kay Cesar! Zeta! Gomez! Pinapalatas si Lopez! Pinasa! Elbow shot! Yes! It's a 3 minutes and 25 seconds. Nakabawi po ang Black Panthers. Ito na si Dasig. 3 minutes and 20. Cesar Pumik. Shot clock. 14. 12. 10 to shoot. Cross pass. Running jump shot. No good. Yes, the stats. 3 minutes and 9 seconds. Score 41-36. 3 minutes, 5 seconds. Magaling. Manusin. Bangunin. Nagalimbang. Turn around. Single pass. Number 31. Manusin. Manusin Pige. Something ang makabangan na. It's a 14 seconds. Another shot clock. Last 2 minutes and 41 seconds. Cesar to Dasig. 2 minutes, 35. Dasig. Quezon Dasig. Reaching power, Mr. Kapili. Kapili for Mr. Pineda. Something yung mamaya ng Mr. Kapili. Shooter yung pala. 2 minutes and 25. Dasig. Binigay. Shot clock. Bumababa sa 12. Ito na. 3. Wala. Rebound. Oh, yes! Offensive rebound. Para kay Cesar. 2 minutes and 10 seconds. 2 minutes and 5. Gomez. Pasa. Another elbow shot. Yes! It's a 38-43. Go. 1 minute and 15. And the plus. Wala. Offensive rebound. And TV. Sa akin ang rebound niya. Wala. Warning for penalty. Okay. Pasok na Dasig. 1 minute and 35 seconds. What a ball game mga kaibigan. Brought to you by Red Horse Energy Drink. Pag meron ganito, manggugulo tayo! Woy! Wala! Rebound. Pineda. Pineda. Magkay. Yes. Masabi din natin pag-obra natin. Lamang. Kaya pag-ibig. 17 shot clock. Magkali, 43-38. Rebound the ball. Basta rebound. Tige. Simple tayo. Shot clock, 14. Magkali, rebound the ball. Yes, Pineda. Pangkasulat. Wala. Rebound. Dasig. The plus. The plus. Yes! The Quill. The Filipino plus. The Quill. Last in order. 55 seconds. Pineda. Gomez. 50 seconds. Oh my God.
gamit niya. 30 seconds! Last 30 seconds! 28 seconds mga kaibigan. 37, 38. Pinatang natin. Ito na, minadali. Oh, yes! Ito naman. Last shot for Black Panthers. Sina Vera Benpiano. 15. 12. Last 10. Yes! 7, 6, 5, 4, 2, 1. 49. 40. Palabasa tayo kapit ang service ng ito. Anak-anak, magdilalayo na katindadalan. Possession, arrows. Tayo laro na, laro na. Okay, ready. Good luck, both team, for the final quarter of the ball game. 49-40, our final quarter. Possession arrow for Batang Mawal. Depensa ko po ng Black Panthers. Ito yung pinanalo ni Kapili ng Black Panthers. Final 10 minutes. Siyempre kailangan ng Batang Mawal. Anak, ito ang pag-dribble. Pag kami may patalang kakin. Baduyot, wala, tinita. 3, bang! 3 points. Assist pa pala rin Batang Mawal. Sana nila kasi silang basketball team. Gomez, wala, no? Let's go. Baluyot ang mababang paranan. Pineda, Paras, outlet. Sisinagula rin Batang Mawal. Giniprita sa net. Last 9 minutes, 8 seconds. Nice shot, yes sir. That is the first basket for Black Panthers. Nakapano siya. Paras. 8 minutes, 50. Baluyot. Cross. Pineda. Yes! Kasus nakatawan, eh. Ito, dyan ba kami? Parang kita, eh. Kita na. Wala. Baluyot sa pangyayon. Oh! Siyempre ngayon, paninaya ni para sa Chumilelena. 15, shot clock. 12, 10 to shoot. Baluyot. Di, sa tingadurot. Shot clock, 7. Pineda, wala. Tatakbo naman ang Black Panthers. Bibili ang idol. Libane. Nice pass. Yes. 44. Okay, Mr. Manusing, standby na ang pukin. Baras, 54-44. Down to 10 points for Batang Mawal. Ayan na. Pineda. 3. May mga bola. 14 shot clock. 10 to shoot. Baluyot. Good shot. Yes! Wala rin makakulong. 7 minutes and 25. Yan naman. Gomez. Bigyan naman. Ala, ano? Kaya pa. 14, shot clock. Another jump. Yes! Marisip ko na natumila. Basic mo. 7 minutes, Paras. Pinasay, Baluyot. Shot clock. 12, 15, 14, shot clock. Pinela. Baluyot na naman.
siguro na. Oh. Good. Okay lang. Asulit na. Oh. Three. Yes. 3 points. 56-49. Magparanda na po yung Black Panthers. Pineda. And then Mr. Pineda. And shot clock. Baka momentum ni kay boss. 15-14 to shoot. Leblang kaya. Yes. Good block. Oh, 10. Oh, 10. 10. Oh, the foul. Lopez. Cesar. Bungay. Manusig. Kapili. Sige po, open gate na. Wala na. Saraya yung gate. 5 minutes. Yes! Ang tulungan ka, Gina. Ito, Jets. Jay, Babo, Jay! Jay, Babo, Jay! Yes, forward. Up! Charlie. Isa pa. Wala. Rebound. Number 11. 4 minutes and 40 seconds. 58-49. Paras. Shot clock. 15. Pineda. 12. 10 seconds to shoot. Mag-isa lang oras, ha? 8 on the shot clock. 3. Wala. 5. Pineda. Wala. Rebound. Oh, may alot. Agluga yan. Agluga yan. Yes. 51-58. Bakit ito na mo? Last 4 minutes. Pineda. May pass din. Yung parang diskarte. Gigisa na shot clock. 12 seconds to shoot. Defense out ng Black Panthers. 10 seconds shot clock. And 7 to shoot. Foul. Pineda out. 14 seconds shot clock. First foul. Personal foul. It's a 14 seconds to shoot. Pinasa Alvaraz. 8, 10 on the shot clock. Gabriel. Bang! 3 points. 61-51. Gabriel, candidate for best player of the game. It's a 15 seconds to shoot. Timeout, Black Panthers. Hey, hey! Score 61-51, 3 minutes and 21 seconds. 61-51. Three minutes and 21 seconds. Bottom on possession. Para bigay kay Cesar. Cesar. Binalag ang bola kay number 11. Shot clock 14. 12 seconds to shoot. Paras. Dinra. Running jump shot. Weston Lopez for the rebound. Last 3 minutes. Kapili. Reverse. Last 2 minutes and 50. Cesar. Cesar to Gabriel. 2 minutes and 45. 14 shot clock. Mag-isa lang oras. Cesar. No good. 2 minutes and 25. Kapili. Pinasa ng Tibe. Tibe ibangin. No good. Last 2 minutes and 25. Again, Mohamed, shot clock 40. Yes, it's a 61.
2 minutes and 10. Tama ka pa. 15 shot clock. Kaya ganun, yan. 14 to shoot. Last 2 minutes. 10 seconds shot clock. 8 to shoot. The plus, binigay. Ball, jump, wala, rebound. Pass break, 2-1. 2-1. Good pass. 2-1 na. 1 minute 35. 1 minute and 30 seconds. 14 shot clock. 10 seconds to shoot. Hindi ko pang gisag ng oras na 5 to shoot. Okay, ito boss. Second team foul yun. Shot clock 14. Ala pa po ba? Ang tuwalong tayo po. 14 shot clock. 14 shot clock. 10 seconds. Gabriel. Gabriel. 3 points. 1 minute 10. That's 1 minute. No good. 50 seconds. Okay, congratulations.